এডিসিতে জিতবে কে? বিজেপি আবার কে? এডিসিতে জিতবে কে? বিজেপি আবার কে? বিল্লু জমাতিয়া তোমায় জানাই স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম। বিল্লু জমাতিয়া তোমায় জানাই স্বাগতম। হামবাই চিনি মিডিয়া রগ্ন তাই বেলাইखौनो हामबाय चिनि अर 11 महरनि पुरतेलामरनि बररनो आं खाख्लायो नरक जोंनो चिनि ओ मूल मंत्रनो सबका साथ सबका विकास सबके साथ सबका प्रयास ओ मूल मंत्रन जों दै तंनाय नांखाय चिनि ओ सरकारम हांखाय सानो नांया नों सानोनि सिगांसे माननाय जों बुजिवैसे रोबो आमबागै जों बिसास खायो जे जों सरकाराव फायनाय 2018 तुमुनाय जों गुड गभर्नेंस हायखाय जों एडिसि हाफंगा आसुकनाय ইয়ং ডাইনামিক শিক্ষিত চেরাই MFS চেরাই বিল্লু জমাতিয়া ছাত্র জীবনে বিভিন্ন পলিটিক্স খাইও রাজনীতি খাইও দিল্লিও পড়াশোনা খাইও आं आशा खायो बरकनि सेवा खायाना गरीब बरकनि सेवा खायाना এই মহারানী তেলিয়ামরা চিনিমক রিমোট এরিয়া উকলক লাইজাক চিনি ব্লক যতনি সাহায্য না হইন যতনি আশীর্বাদ না হইন বসকাংনি যে ইলেকশন নরংনি আশীর্বাদ বাই জিতিনাই জিতিমম পরে চিনি অতিপ্রা হাস্তানি বাগै সামুং थांनाय চিনি বররংनि बागै सामुं थांनाय आंनि आशा বিশ্বাস बसकांगो आगुगै थानाय एबा सामुं गाहाम खायनाय बसकांगो चिनि नरेंद्र मोदी जी नाहारमुं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास ते राज्य जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहनि नेतृत्वे चिनि सरकार जों बसकांगो चिनि बररंनि बागै सामुं थांनानै जों चिनि बररंनि बागै सामुं थाङै चिनि बररंनो जों चिनि बररक मासाया मानुया न करoi हो करoi तै करoi लामा करoi अबनि बागैनो बरक सामुं थांनाय यंग डायनामिक अल्प बयस नि चराय बसकांगो गाहाम सामुं थांनाय आंनि आशीर्बाद थांनाय बसकांगो सामुं थांनायनि बागै ईश्वरनि थाखाय आं प्रार्थना खालामनाय गाहामखै सामुं थांनायनि बागै नरक जतननि आशीर्बाद मानना लांनाय